अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को इसी तरह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। रब की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें यूं ही बरसाता रहे। बीमारों को शफा और बेरोज़गारों को रोज़गार दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, बहुत ज़रूरी होता है। चैनल जो है वो आई डोंट नो किसी की नज़रें बद लगी है, बड़े मामलात जो है वो गड़बड़ चल रहे हैं, तो उसमें जितनी सपोर्ट हो सके वो आपकी चाहिए। पाकिस्तान सलामत रहे, हमेशा सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। सबसे पहले जो वीलॉग से हटके एक खबर है उस पे ज़रूर दो लफ्ज़ बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो कि पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, आपने कहा था कि पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। शायद पोस्टमार्टम का वक़्त आ गया है। वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो कि किसी ज़माने में बड़ी टीम हुआ करती थी, लेकिन अब वो कम से कम हमारे लेवल की टीम नहीं है। मैं ये ऐसा सोचता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। तो 292 के जवाब में 100 स्कोर ना करने वाली टीम का पोस्टमार्टम करना चाहिए। बाबर आजम साहब जो है वो काफ़ी देर के बाद आए थे, उनसे बहुत ज़्यादा तवक्का की जा रही थी कि वो बहुत कमाल का बैटिंग करेंगे, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि शायद कमबैक के बाद कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाबर साहब एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान की तारीख के एक शानदार बल्लेबाज हैं, शानदार कप्तान हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं। कप्तान को, प्लेयर को एक बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए होता है, कौम की तरफ से भी, अपने साथियों की तरफ से भी और बहुत सारी दूसरी जगहों से भी। शायद अभी तक वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाबर साहब कमबैक करेंगे, एक बड़े खिलाड़ी हैं, मेरा ये मानना है। फेवरेट हैं, ऑलवेज फेवरेट हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम के फेवरेट हैं। अगर कुछ मसाइल से गुजर रहे हैं तो पूरी कौम को, खिलाड़ियों को, दोस्तों को, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लेकर ऊपर से नीचे तक सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए और पूरी टीम के साथ। लेकिन इस पे एक ग्रैंड ऑपरेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का सबसे महबूब तरीन खेल है। पाकिस्तानियों की सांसें धड़कती हैं क्रिकेट के साथ। क्रिकेट को देख देख के हर पाकिस्तानी बड़ा हुआ है। अब तो चलो कुछ मामलात और हो गए हैं मोबाइल टेलीफोन पे, लेकिन हमारे, मुझे याद है ताया जी अब्बास साहब, हमारे ताया जी हुआ करते थे, सब उनको पूरा गांव ताया जी कहा करता था। तो 90s के 80s के अवाइल की दहाइल में उन हमारे गांव से जो रेलवे स्टेशन था वो कोई ऐसे कोई 5 7 10 मिनट की वॉक, गांव का हिस्सा लेकिन जाहिर है, और रेलवे स्टेशन पे भी एक आबादी बन गई थी, तो उस आबादी में ताया जी का घर था। तो गांव में रात को बिजली नहीं होती थी, तो वहां पर क्रिकेट उनके वो बैठक दे बूहे के ला के ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैठक के बूहा बह के क्रिकेट देख रहा होता ਸੀ। ये एक बहुत बड़ी क्रिकेट हमारे दौर की वो हुआ करती थी, हर बंदे की एक्टिविटीज हुआ करती थी, बड़े बड़े नाम थे। अल्लाह जन्नत में घर करे, हाफिज बिलाल साहब जो भाई है हमारे वो सलामत हैं, डॉक्टर अफजाल साहब सलामत हैं, लेकिन तारक साहब और इम्तिसाल साहब जो उनके भाई हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके घर पे एक पूरा मेला लगा करता था, क्या कमाल की मतलब हुआ करते थे। हम बच्चे होते थे, हमारी ड्यूटी जो है वो खाना लाने की और पानी पिलाने के अलावा जो है वो मतलब कि सबसे पीछे बैठ के देखने की होती थी, जाहिर है, और पीछे लंबी ग्राउंड तो बाद गेंद फड़ के अंदर सुटन दी होती थी, लेकिन क्या खूबसूरत दौर था। और ये एक सिंगल एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो क्रिकेट जो है वो हमारा एक जेन्युइन मोहब्बत और प्यार है, तो इसलिए क्रिकेट पे अब मेरे ख्याल में कुछ सोचना चाहिए। चलिए जी अब आ जाए। हाँ, एक फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब ने मोदी की सियासत का, जिसे कहते हैं ना कि तिया पांचा कर दिया, ये जुमला बहुत भारी है। इसके पीछे जो है वो कई करिश्मात हैं और वो शख्सियत भी सखर अंगेज है। फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने कंबाल संभालते ही पाकिस्तान में कई चैलेंजेस का सामना किया है। पाकिस्तान में एक सियासी जमात जो बैरूनी मुल्क के एजेंडे पर काम कर रही है, जो काम करती है, वो दुश्मन पाकिस्तान में नहीं कर सकता। इसने हर मुमकिन कोशिश की सैयद आसिम मुनीर को किसी तरीके से गिराया जा सके, लेकिन नाकाम रहे। फिर दुश्मन को खुद मैदान में आना पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में तारीखी गलती करके बीजेपी और मोदी ने न सिर्फ जंगी मुहाज पर शिकस्त का कालक अपने मुंह पर बली, बल्कि एक दिफाई सलाहियत का पर्दा दुनिया के सामने चाक हुआ। मैदान जंग में शिकस्त देने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सफारती मुहाज पर भारत को ऐसे सरप्राइज दिए हैं, मोदी को कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही और भारत का प्रॉक्सी की दुनिया में गरूर बीएलए और अमेरिका की पाबंदी पर जो है लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अज़म कर लिया है और भारत जो अमेरिका का ज़ाहिर एक पुराना पार्टनर था, इसमें बीजेपी का खायफ होना तो पार्टनर था, इसका भरम भी टूटा है और इन तमाम कारनामों में फील्ड मार्शल साहब जो है उनका कद काट बढ़ा है। इससे बीजेपी का खायफ होना तो बनता है, लेकिन वही जलन तकलीफ पीटीआई को क्यों हो रही है? जब बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही तो पीटीआई मैदान में आना पड़ा है। फील्ड मार्शल का आसमी सतह पर मुस्बत शख्स पीटीआई से हजम क्यों नहीं हो रहा? शायद फील्ड मार्शल ने बीजेपी समेत पाकिस्तान में भी इंतशारी सियासत का खात्मा किया, इसलिए तहरीक के इंतशार परेशान है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, फील्ड मार्शल ने अब तक 3 ऐसे खिताब किए हैं जो फौज के अलावा कहीं किए हैं।
مطلب کہ اپنے فوجی جوانوں سے وہ خطاب کرتے رہتے ہیں. پہلا جو ہے پاکستان میں اوورسیز کمیشن سے، بلکہ شاید 4 ہو چکے ہیں. تیسرا جو ہے وہ واشنگٹن میں تھا، پھر ٹینکپا میں تھا، ابھی برسل میں ہے. یہ تمام کے تمام اوورسیز پاکستانیوں میں کے ہیں. جب سے یہ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب ہوا ہے، میں ابھی تک میرے ساتھ ڈیو ہے پوری کی پوری ڈسکس کرنا آپ لوگوں کے ساتھ، بلکہ اس کو لکھنا بھی میرے ساتھ ڈیو ہے. آج کوشش کروں گا، ایک فلائٹ ہے، اس فلائٹ میں بیٹھ کے یہی کام کروں اور لکھوں اس کے اوپر میں جو سارا کچھ وہاں پہ ہوا ہے. تو ایک جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے، یا ہمیں جو مطلب کہ جو لوگ کریں کہ شاید وہ اپنی فیلڈنگ لگا رہے ہیں، شاید وہ خود آ رہے ہیں، یہ کھلے الفاظ میں کہا جا رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کسی جگہ پہ ایسی کوئی چیز ہے. میں نے ان کی 2 گھنٹے کی تقریر میں سنی ہے، 2 گھنٹے میں نے ان کو فکر مند پایا تو پاکستان کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وردی ہی اسی دن کے لیے پہنی تھی، بھارت کا غرور خاک میں ملانے کے لیے. یہ ہمارے آباء و اجداد کا بنایا ہوا ملک ہے. یہ تو تاریخ تم ہندوستانیوں دکھاتے ہو، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہے. کوئی قلعہ دکھاؤ، کوئی تاج محل دکھاؤ، کوئی ہندوستان کا نام دکھاؤ، تو وہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے. تو مجھے کسی جگہ پہ تو ایسا نہیں لگا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ، یا پھر وہ اپنے لیے کچھ ایسا سوچ رہے ہیں. پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے سوچ رہے ہیں. ہاں، پاکستان کا قرضہ اتر جائے اس کے لیے سوچ رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے اس کے لیے سوچ رہے ہیں، گرین پاسپورٹ کی عزت بنے اس کے لیے سوچے جا رہے ہیں، پاکستان میں سیاسی جماعتیں یا سیاست یا جمہوریت مضبوط ہو اس کے لیے سوچ رہے ہیں. تو یہ کہہ دینا اور یہ ان کے بارے میں تاثر قائم کرنا کہ کوئی ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا ایڈونچر ہے، تو اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. جو تقریر میں نے سنی ہے میں اس کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے راولپنڈی میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو اسلام آباد راولپنڈی بتائیں گے. لیکن یہ جو ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے. اب میں کل میرے ساتھ، میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اکثر پروگراموں میرے ساتھ بیٹھتے تھے، کہنے کو تو وہ صحافی ہیں لیکن پوری پی ٹی آئی کی سائڈ لیتے ہیں. تو میں ان کا کل ایک ویلوگ سن رہا تھا جس میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں جانے پر آصم منیر صاحب پابندی، امریکہ میں ناپسندیدہ. اب اندازہ کریں او بھائی، اس خطے میں سب سے پہلا جو ٹریڈ کا ایک معاہدہ ہے وہ آصم منیر صاحب پاکستان کے لیے لے کے آئے. پاکستان کے فیلڈ مارشل سے ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر جو ہے وہ لنچ کر رہے ہیں، وہ صرف ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں امریکہ میں پابندی لگ رہی ہے. یہ وہ زبان ہے جو بھارت اور پاکستان میں بھارتی بی ٹیم مل کر بول رہے ہیں. سید حافظ آصم منیر صاحب میں جتنی پاکستانیت بھری ہوئی ہے، میں 2 گھنٹے کی تقریر میں میرے خیال میں اتنا تو اخذ کر ہی لیں گے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو میں وہ بھی کھل کے بتاؤں. لیکن آپ بلیو کریں کہ ان کے چہرے سے، ان کی باتوں سے صرف اور صرف میں نے فکر مند پایا تو پاکستان کے بارے پایا. یہ ہندوستان والے، یہ ہندوستان کی بی ٹیم کچھ بھی کر لے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کیونکہ جس بندے کا ایمان خدا کی ذات پر اتنا تگڑا ہو، جو تہجد کی نماز پڑھ کر قرآن کی آیت لے کر اس کے نام پر مار کا حق کرنے والا ہو، اس کو رب کی ذات 2 گھنٹے میں فتح دیتی ہے اور شکست دیتی ہے. جو 75 سال سے کہہ رہے تھے کہ وہ ہم سے بھاری ہیں اور بہت مضبوط ہیں. تو ایسا انسان جو ہے وہ کیوں کسی طرح چاہے گا. تو جینون انسان ہے، جینون ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. وزیر اعظم کی انہوں نے تعریف کی، بہت زیادہ تعریف کی. انہوں نے حکومتی پالیسیوں کی تعریف کی، انہوں نے اس پورے سیٹ اپ کی تعریف کی. جس طرح یہ سیٹ اپ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان اگلے چند سالوں میں، مطلب صرف 5 سال کے بعد G20 کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اسی سیٹ اپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں، بٹ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں، ادھر پاکستان کو ایک اور فتح ملی ہے. فتح ایسی کہ سب خوش ہو جائیں گے. امریکہ بھارت اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑے گا. پاکستان اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی ڈائلاگ کے مشترکہ اعلامیہ میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کا ارادہ کیا. امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی ڈائلاگ کی صدارت نبیل منیر اور دیگر ڈی لوجر 4 نے مشترکہ طور پر کی ہے. اعلامیہ کے مطابق ڈائلاگ میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے عزم کا اعادہ کیا ہے. فریقین نے BLA، داعش، خراسان، TTP کے خطرات سے نپٹنے پر زور دیا ہے. مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی دہشت گردی کو قابو کرنے کی کامیابیوں کو سراہا. جعفر ایکسپریس سمیت خزدار اور سکول میں بس حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ ڈائلاگ میں سیکیورٹی چیلنجز اور نئی ٹیکنالوجی کی دہشت گردی میں استعمال سے نپٹنے کے لیے اتفاق کیا گیا، اور ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، صلاحیتوں میں اضافہ کرنے پر بھی زور دیا گیا. یہ اعلامیہ سیکیورٹی ڈائلاگ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی شک بھی نہیں ہے. جینون ہے. پاکستان PTI مذاکرات کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا ہے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے امکانات پس پردہ رابطوں کی نتیجے میں روشن ہو گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ PTI کے ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت، جن میں بعض حال ہی میں سزا یافتہ ارکان نے بھی شامل ہیں، اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز میں حق کیا ہے. اور ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اظہار صادق اس عمل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. دونوں فریقین سے رابطے میں ہیں.
नून लीग के राणा सनाउल्लाह समेत हुकूमत के बाज रहनुमा भी पीटीआई से बातचीत के लिए तैयार है। बावजूद इसके कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान इस वक्त हुकूमती नुमाइंदों से बात करने के लिए आमादा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कई मरतबा पीटीआई के मुज़ाकरात को पेश कर चुके हैं। दिलचस्प अमर यह है, अब पीटीआई के ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं और ज़राए का कहना है कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को बामैनी बातचीत की राह हमवार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ताहम खदशा है कि इमरान खान एक मरतबा फिर इस अमल को रोक सकते हैं। इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है, खान साहब तो खान साहब ही हैं, इससे क्या कर सकता है। एक और खबर है, पाकिस्तान के नौजवान सियासत वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब जो हैं, उनको 17 इम्तियाज से नामजद किया गया है और उनकी नामजदगी आई है। दौरान जंग बेहतरीन मीडिया पर मुहाज संभालना, मेरे ख्याल में इस पूरे अगर सिलसिले में कोई अवार्ड दिए जाएंगे या किसी किस्म का इज्जत और एहतराम दिया जाएगा तो ये जो अता तारड़ साहब वाला सिलेक्शन है ये वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। छोटा अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब ने भी यही बात की थी कि हमारा मीडिया छोटा है तो उसका साइज छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने से 10-50 गुना बड़े मीडिया को, हिंदुस्तान को जिस तरह दिन में तारे दिखाए, इसमें लीड करदार था, इसमें कोई शक नहीं है। जनरल अहमद शरीफ साहब भी, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो या अवाम की तरफ से या आप इसको जिस तरफ से भी कहना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से अता तारड़ साहब का जो करदार है, वो जब तक इस जंग की फतह की बातें की जाएंगी तब तक मीडिया पर पॉजिटिव वे में पाकिस्तान का दिफा करने में अता तारड़ का नाम लिया जाएगा। नौजवान है, हिम्मत है, हौसले वाले हैं। सबसे बड़ी बात है शहबाज शरीफ की टीम के वो कारकुन है जिन पर शहबाज साहब बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जितना शहबाज साहब जागते हैं उतना ही अता तारड़ साहब जागते हैं, जितनी भाग दौड़ शहबाज साहब करते हैं उतनी भाग दौड़ अता तारड़ साहब करते हैं। बल्कि किसी टाइम जो है वो हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो ड्यूटी लगाकर खुद आराम करने चले जाते हों और सुबह अता तारड़ साहब ने वो प्रेजेंटेशन दे हों, तो अता तारड़ साहब और उनकी टीम, यहाँ पर ये कहना बड़ी ज्यादती होगी कि अता तारड़ साहब की जो उनके साथ टीम काम कर रही है, जेन्युइन जो लोग हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए भी अप्रिशिएट बनता है। क्योंकि जंग में अगर अता तारड़ साहब काम कर रहे थे, मुझे याद है कि दौरान जंग जहां पे वो बैठते थे वहां पर भी एक नीचे ड्रोन फेंका गया था और उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे ड्रोन फेंका गया था। शायद इंडिया वालों को पता था कि अता तारड़ साहब यहाँ बैठकर इंडिया को दिन में तारे दिखा रहे हैं। तो अता तारड़ साहब आपको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत मुबारक हो, मेरे दोस्तों की तरफ से बहुत मुबारक हो, दिल की अथाह गहराइयों से बहुत मुबारक हो और आपकी टीम को भी मुबारक हो। इसी तरह काम करते रहे, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, इसी तरह कामयाबियां समेटते रहे और इसी तरह पाकिस्तान को लेकर आगे जाते रहे। अल्लाह पाक आपका हिफ्ज़-ओ-बान हो, अपना ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाना ना भूला करें और ना इसको नीचे लिखना भूला करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।